हेलो क्यूटीज सो एटा मोर फर्स्ट कहानी आउ मु बेसी डिले न करी स्टार्ट करी सो एटा बहुत दिन तलर कथा माने बहुत वर्ष तलर कथा मु आ मो सान भाई आमे बस रे जाउथलु आउ से टाइम रे जने ट्रांसजेंडर आसिले आउ से संगे संगे ता पॉकेट रो 10 टका काढी के दे देला मु पूरा एमती अनईची तापरे एमती नुहे से आउ कहा दिएनी आउ ट्रांसजेंडर को ही देला किंतु मुझे अनैली से मते कहला कि से माने आशीर्वाद देबे तेणु मु दउची बट देन मु ताको कहली कि देख यही 10 टଙ୍କା तू आउ क्या जी सक्षम नुह आउ को बहुत निडी लोक को दे पारिथान्तु कहीं मो माइंड सब एमती थाए कि जदि मुझे मो पाखे 10 टଙ୍କା ही अच्छी जेहेतु आम बहुत छोट थिलु से टाइम रे तो आम पाखे तो पकेट मनी ही ना आ मुझे कष्ट जदि गोटे जिन सेव करी मो निजर नीड को न फुलफिल करी गोटे जिनस सेव कर गोटे टंका आटा को मुझे देवी से डिजर्व तो करुवा दरकार ना माने एबे धर मो पाखे 10 टଙ୍କା ही अच्छी आ देखिली गोटे लोक आसला आ मागिला मुझे देदेली आ नेक्स्ट मोमेंट रे गोटे लोक आसूची जी कि मते मागुची आ से निहाती निडी माने सी रोजगार करि पारिबनी से सक्षम ही नुह तो भाई मोर तो मन दुख हो ना तो मो 5-10 टଙ୍କା पाई भी 100 टଙ୍କାର मुंड खेलाए कहीं आ पचर गोटे स्टोरी अच्छी आटा तुमको आज कहि मुझे टाइम रे ब्रह्मपुर पढ़ुली आमर एमती थी कि 5टा ରୁ 7ଟା ही आम मार्केटिंग अलाउ थिला संडे दिन आम किसी घंटा बाहर को जापर कि 5टा पूर्व आम पहुँचा आसिकी हॉस्टल रे आउ ओनली आमको लोकल मार्केट जावाक ही अलाउड थी तो आम तो पूरा खुराफाती दिमाग तो आम न कहीकि आम भुवनेश्वर पलि आसू तो भुवनेश्वर आसापी तो 3.5 घंटा लगे प्राय ट्रेन रे आउ जीवाई भी से टाइम लगे तो आम लंच करूना किसी जन जाइचु 4-5 जन आम लंच करूँ कारण टाइम ही नहीं आम पाखे तो आम ए फेरुचु आउ से टाइम जन अंध लोक आसिले से आमको पैसा मागिले आउ जो मानकर दिल बहुत बड़ आ जो मान पाखे पैसा एक्चुअली थिला से माने देले किंतु मु देनी आ मो सहित जो मोर बहुत भल सांग थिला से आमे दिन जक देइनु कहीं ता सहित गोटे इनसीडेंट होता जेहेतु आम नुआ नुआ कॉलेज जाइलु आ से टाइम आमको रैगिंग बहुत होता तो आमर रूल थिला कि आमे जतबे मार्केट जीवु आम सहित सीनियर माने ही जीपे माने सीनियर को सहित ही आम जापर ना आम अलाउड ना आटा भल भी होता कारण आम कि मार्केट जाणी ही नथिलु आ से आमको हेल्प कर दउथिले किंतु तार तो बहुत मु आउ को गोटे कहानी रे कहिबि कि रैगिंग केमते होतला किंतु आम एमती तळु कने अने जाउथलु आ जहाँ भी आमको किनियार थिला आमको आगुरु लिस्ट करिकिनी सीनियर को धरेबार थिला आ सेथिरु बहुत इंपोर्टेंट जिंस से जिंस ही आम किनि पारुथलु आउ माने टाइम लिमिट भितर आम फेरुथलु आ सेटा तांको पई भी बहुत माने से माने बहुत टायर्ड हो जाउथले कारण से माने गोटे 2 जण सीनियर से माने 4-5टा जूनियर छुआ को नेकी जाउथबे जो माने को किछि आसेनी से माने जस्ट घरु बाहरी चंती आ गोटे हॉस्टल रे आसिकरी पड़ी चंती आम एमती ग्रुप रे जाउचु पछरे एई जो झियोटा मो सहित बे ट्रेन रे जे अछि मोर बहुत भलो सांग से छुआटा आउ तार गोटे 2टा पिला सांग से मैंने पछरे रहीगले कहीं गोटे लोकटा अटकईदेला आ कहला कि मते हेल्प करंतु माने मोर वालेट चोरी हो जाइए मोर सबकि चोरी हो जाइए ऑटो पाई भी पैसा नहीं मो स्टेशन पर्यंत जापरि तेणु मत टे साहाय्य करंतु तो ए पिलाटा 50 टଙ୍କା दे देइछि ता सांगटा भी 50 टଙ୍କା दे देइछि दूररू सीनियर्स देखुचंती से टाइम रे अटकईलेनी किंतु जिते आम पलि आसलु हॉस्टल को आउ रैगिंग टाइम रे माने आमको डका है कि गोटे रूम रे पसा है सब क्वेश्चन पचरा होची सब किछि करा होची से टाइम रे आसी कहला कि एमाने गोटे लोक को 50 टଙ୍କା देइचंती आउ तांको जणा हला कि सेठी आउ गाली करा हला कि सेरा स्कैम सेटा बहुत जनक सहित हेई सरलानी एमती लोक बुलुचंती जो माने कि तुमको ठकुचंती आउ एक्चुअली सेटा गोटे स्कैम तेणु ये आर मन से बहुत दुख होइतला कारण ताको किछि शिक्षा को तो मिलला प्लस गाली भी सुनिया पड़ला तो सी से भूल नाला तो सी क्या भी दबा पूर्वर 2 थर भावे जे सी आमको ठकुनी तो सी आमको स्कैम करूनी तो तेणु ये पिलाटा देनी आउ मु भी देनी तापर आसला गोटे चटपटी वाला माने जे कि सोला मिक्सचर टमाटो पियाज काकुड़ी ये सब पकईकि जो बनी था बहुत टेस्टी लगे तो मु भी से खाए बहुत पसंद करे आउ से पिलाटा भी खाए तो मुझे कहली कि तू कहीं खाऊनु मुझे ऑर्डर कर सारी तो से कहला कि नाई मोर बहुत मन दुख जे मुझे अंध लोकटा को पैसा दे पारे कारण पर पैसा नहीं तो मुझे 10 रुपीज मोर सेव करी से न खाई आउ से 10 टଙ୍କାଟା मु देवी जी भी नेक्स्ट आसो तापर सब नेक्स्ट गोटे लोकटे आसला जी कि छोटा लोकटे ताकू से देलानी देन आउ गोटे लोकटे आसला मु अनैनी कमेंट मुझे जस्ट खाली अनैली ता फेस को किसी तो गोटे ता फेस रे मते अजीब लगिला बट मुझे भलसे देखिनी मोबाइल धरिकी मोर मूवीज देखा कथा देखुची सी से लोक को 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ
ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କି ଆକୁ ଦେଲୁ ଆଉ ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ଅଧିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା ତ ସେ କହିଲା କି ହଁ ଆଉ ସେ ବୋଧେ ଖାଇପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା ପାଟିରେ ନା ବହୁତ ସାରା ଦାନ୍ତ ଅଛି ଡବଲ୍ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାର ଦାନ୍ତର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇପାରୁନଥିବ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଟପଟି ବାଲା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ସେ ଚଟପଟି ଯେଉଁ ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ତାକୁ ଧରେଇଲି ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ଖାଇବୁନି ବଟ୍ ତୁ ମୋର ଧର ମୁଁ ଯାଉଛି ହାତ ଧୋଇକି ଆସେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେସିନ୍କୁ ଗଲି ସେଠି ଏ ଲୋକଟା ଯିଏକି ଏବେ 10 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ସେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଚଟପଟି ବାଲା ପାଖରୁ ସେଇ 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଚଟପଟି ଆଣୁଛି ତ ମୁଁ ତ ଭାଇ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି ତ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଛେ ଆଉ ସେ ହେଲ୍ପଟାକୁ ନେଇକି କିଛି କାମରେ ଲଗାଉଛି ଆଉ ମାନେ ଖାଇଲା ନା ସେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ସୋ ଆଖିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଠୁ ବେଶୀ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ଝିଅ ଆଠୁ ବେଶୀ ଭାଗ୍ୟବାନ କେବେ ହେଇଥିବ ତା ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେବି କି ଭଉଣୀ ଦେଖ ତୁ ଯେଉଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ଏ 10 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଲୋକଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇଲା ମୁଁ ସେଠି ହାତ ଧୋଉଛି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି ସେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଚଟପଟି ଆଣିଲା ତାପରେ ସେ ତା ଦାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଟ୍ ବାହାର କଲା ପାଟି ଧୋଇଲା ହାତ ଧୋଇଲା ସେ ସେଟ୍କୁ ଧୋଇଲା ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଚଟପଟି ଖାଇଲା ମାନେ ସେ ପିଲାଟା ସହିତ ପୁଣି ସ୍କାମ୍ ହେଲା ମାନେ ତା ସହିତ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡି ମୁଁ ପୁରା କାବା ମାନେ ସେ ଛୁଆଟା ଖାଇଲାନି ସେ 10 ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କଲା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଣିଲା କି ତା ସହିତ ପୁଣି ସ୍କାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଲୋକଟା ବି କେମିତି ଭାବିଲା ସେ ଛୋଟର ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତା ସେ ଅନ୍ଧର ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ଆକ୍ଟିଂ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା କି ବସ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ଛୋଟା ହେବି ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ୱାକର ଦରକାର ମୁଁ କାହିଁକି ଅନ୍ଧ ହେବି ଭାଇ କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବି କେତେ କଷ୍ଟ କେଉଁଠି ହଠାତ୍ କିଏ ଚମକେଇ ଦେବ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଦେବି ତାଠୁ ବେଟର୍ ମୁଁ ବସ୍ ଗୋଟେ ସେଟ୍ର ଦାନ୍ତ କିଣିଦେବି ଆଉ ତାକୁ ଲଗେଇଦେବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଆଉ ମୋତେ ଦେବେ ତାକୁ ସେଇଟା ଲାଗିଲା ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଭାବିଲା ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲା ଆଉ ତାକୁ ସତରେ ପଇସା ମିଳିଲା ଆଉ ମୋରି ସାଙ୍ଗ ହିଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲା ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କେଉଁ ହୃଦୟ ମୋର ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆରେ ତୋ ସହିତ ପୁଣି ସ୍କାମ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଉ ଏମିତି ହୁଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୋ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛ କି ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣା ଏବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ର କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଅନେଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ବି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ମୁଭିଜ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରେ ସିନେ ୱିଥ୍ ସୋନାଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ପ୍ରାୟ କାହାଣୀ କହିବି ସୋ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା टाटा बाय बाय।